channel. Yan, lumabas ako ngayon. Punta ako ng Consolada. Tingnan natin kung pwede tayo makapag-re-inverse. Kaya yung paa ko magaling-galing na. Kasi dati di ako makapunta dito. Hindi ako makalakad. Kasi ang pintuan dito may hakbang. May hagdan. Hagdanan. 10 yata na hagdan yun. Hindi ako makaakyat. Ayun, may saklay-saklay pa. Yes, ngayon punta tayo Consolada. Ayan. Malapit lang naman ito. Ayan, this way going to Philippine Consulate. الرحاب هي الرحاب حي الرحاب ايش في؟ you understand الرحاب لا الرحاب هذا compound الرحاب هذا كونسوليتو ليسن تيرو بعيد هذا هو تيل مو هذا عشان ثاني ينترو بعيد ينتقو around هو كده هذا ايش في هنا؟ هو كلام كده ايوه اوكي خلاص ايوه يعني barbecue tonight. Ew. اسمه شارع هذا؟ ايه اسمه شارع؟ شارع the street. هذا الفلبين يا اسمه هذا عندي كلام شارع. هناك كيف ما في هناك هذا ايوه انا اشوف هذا. انا كله يجي فلبين كثير هنا ايوه يعني فين باب فين؟ فين امباسي. بغازة ايوه جهة تانية انا اسوي ترم ايوه تورن هنا بعدين انت شوف بمكان يبارك اوكي يوترن هنا كل هذا اشياء بغى اسوي هذا ايوه كل هذا فلبين يا اوف كورس عشان هذا فيلبين امباسي. كله شكله فلبين ايوه كل شيء فيلبين. لا في تاني ناس يعني nationality عشان اخذ فيزا قديم رو يعني إجازة من فilipinas أخذ فيزا هنا. اوكي نجيله حقنا abaya dyan. Okay, yalla masalam. Dito na tayo. Ayan. Philippine Embahada. Here? Ayun. Ayan. Ayan. Syukran. Ayan. Consulate. SSS office. Ayan o. SSS office. Dito yan sa Jeddah. Ayan. Okay. Hello mga kasolo. Ayan, galing ako ng embahada kanina. Nakalimutan ko pala i-renew yung insurance ko na good for 2 years dahil nga nag-expired na tapos na yung kontrata nag-extend pa ako dahil kailangan pa. Nakalimutan kong i-renew ngayon. Pag na-aksidente ka na hindi active ang uwa mo, hindi ka makakaabil ng tulong galing sa kanila. Kaya yun, kaayos ako ng papeles ngayon at babalik ulit tayo doon. Ayan, kailangan baguhin or i-update lahat ng dokumento para
makuha natin yung tamang benepisyo. Dahil ang paa ko nga ay hindi pa magaling. Kaya yan, sayang.